Kita main apung-apungan. Kita mencari ikan nila yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil. Wah, besar teman-teman. Oke, mantap. Lanjut. Yang jauh lah. Wah. Teman-teman. Teman-teman. Wah, strike ikan nila. Mantul. Kita lanjut lagi. Sus. Aduh. Kecil ini teman-teman. Kita rilis. Lanjut lagi. Kecil. Tarikan nyomok. Tuit. Sedep. Serius ah. Oke, sedang ini ya teman-teman. Mantap. Lanjut. Ikan. Besar teman-teman. Mantap. Bismillah. Pasang nih. Cus. Strike lagi teman-teman. Kecil tapi ini. Kita rilis. Oke. Gers. Kecil mas bro. Kecil. Kita rilis saja. Memang sedap. Cumut nyat. Nah, cut, aduh,
Tuh teman-teman, kita ganti joran, ganti peralatan. Rem. Besar juga teman-teman. Oke, mantap. Lanjut. Lanjut lagi. Sup. Cup. Propus. Ayo terus, ada cup masuk. Cus. Oke, mantul teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung telan. Langsung mbak. Cut. Aduh, kecil. Kira kita rilis. Aduh. Lanjut lagi, pasang lagi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep, enak-enaknya ini teman-teman. Lanjut. Pindah tempat. Langsung. Wah. Deng lagi. Mantap. Lanjut. Cus. Lenteng. Oke lah teman-teman, berhubung waktunya sudah sore, udah pukul jam 5 lewat 56, jam 6 hampiran. Kita finish dulu, oke. Besok lagi kita ulangin lagi, cari yang babon. Oke, mantap, main pelampung jos. Oke, salam strike dari Riau.